toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa sumkini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. At untak na alas 6:16 ug 3 segundos time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pack. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Radyo Runda Balita. Gitutukan ang mga panghitabo sa palibot sud sa 24 oras. Kasayuran dinhi sa ato, sa ubang rehiyon, sa kauluhan ug sa gawas sa nasod. Inyong babati dinhi sa Radyo Runda Balita. Kasayuran naway kaping kunkulan gikan sa untop nga tinubdan. Inyong kasaligan ug way gidapigan. Ania ang Radyo Runda Balita. Mayong adlaw nga Biyerkules pizza 29 na sa buwan sa Hulyo, inyong tigbalita Amy Bustillo. Ani kini mga nagunang tudling sa ato mga balita. Upat ang gidakop human ang usa ka estudyanteng insik mir-report og pagpanulis sud sa usa ka motel. Samtang Visayan Electric ni uyon sa auhag ni Presidente Marcos nga tangtangon ang systems loss diha sa palayranan sa kuryente. Samtang questionable nga mga beneficiaryo maoy na kapalangay sa fuel subsidy sa dakbayan sa Sugbo sa kauluhan. Senador Jinggoy Estrada miagnig hinanaling implementasyon sa evacuation center law. Ang It Showtime producers gibanduan sa pag-eksplikar sa kontrobersyal nilang komedya sa ilang pasundayang. Sa gawas sa nasod, Presidente Trump o si Netanyahu sa Israel na nagtagbo sa unang higayon sukad ga ilang gilunsad ang gubat patok sa Iran. Mao katong uluhang tudling sa ato mga balita og karon sa hingpit nga asoy sa ato mga balita og sa uban pang mga kasayuran.
Upat ka mga tao ang gidakop human ang 17 anyos nga insek nga estudyante may akusar kanila nga misud sa ihang motel room sa Dakbayan sa Sugbo o gikawatan sa mukabat sa 53,000 pesos nga cash niadtong Domingo sa gabi. Ang mga suspitsado giila nga sila si Arturo Moreno, 21, sa Pusok Lapu-Lapu City, Ruby Tabular, 19 anyos, sa Luwer Camagong, Barangay Lahug, Cebu City, Kyle Onding Caballes, 22 anyos, sa Panagdait, Barangay Mabulo, Cebu City, o Ezekiel Gonzaga Siano, 20 anyos, taga-Apas, Cebu City. Ang biktima giila sa kapulisan lang sa ngayang usa ka estudyante sa usa ka international school sa Lapu-Lapu City. Ang mga investigador nagkanayon nga kini maong insek nga estudyante nakigtagbo ni Cabalya sa usa ka shopping mall, din nagkauyon sila nga mo check-in sa usa ka motel. Si Captain Michael Sevilla, ang hefe sa Waterfront Police Station, nagkanayon nga mga investigador may review sa closed-circuit television footage nga mitabang sa pag-ila sa mga suspitsado. Hinungdan nga sila nadakpan pagka alas 10 sa gabi ngadto miaging adlaw dito sa Cebu ID Park sa Barangay Apas. Sumar pa sa investigador, siyang miadto dito sa bathroom human nga ang katong grupo misod dito sa kwarto, samtang dito siya sa sud si Caballas Galigar nga mitugot sa laing tulo ka mga suspitsado nga musod dito sa kwarto nga way kalibutan ang biktima. Sa diha nga siyang migawas, iyang hipalgan ang uban nga mga suspitsado nga diha pa sa kwarto. Ang kapulisan nagkanayon nga ang komisyon misunod diin ang grupo gialigar nga mikuha sa iyang 53,000 pesos nga cash sa iyang wallet, uban usab sa iyang cellphone charger o power bank. Ang mga suspitsado nakaagni niyang o ang mga suspitsado milighot hinungdan nga siyang mi-report sa maong insidente ngadto sa kapulisan. Si Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Deputy Director for Administration sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga mga investigador nagtuo nga ang upat na nagkonsabo aron sa pagpangawat sa foreigner ug sa uban pang mga local tourists. Ang kapulisan miingon nga mga suspitsado kasagaran sila muduol sa mga potential nilang biktimahonon sa mga shopping malls ug danihon kini aron pag-check sa usa ka motel o hotel. Sa higayon nga tuan na dito sa sud, ang mga suspitsadong mga kaubanan musuod sa kwarto sa dili pa mupatuman sa naasoy nga pagpanulis. Ang mga suspitsado mipanghimakak sa aligasyon. Usa sa mga suspitsado miingon nagkauyon sila paghatag og sexual services ngadto sa biktima sa kantidad nga 5,000 pesos ang matag usa. Og mi-insister nga wa magyoy tulis nga nahitabo. Ang suspitsado sa miingon nga ang ilang cellphone dili ang biktima ang nangawagtang o gialigar nga ang biktima mitago sa usa sa mga sinina gani sa suspitsado sud sa usa ka sakyanan. Ang Waterfront Police Station mipreparar karon og robbery charges batok sa upat ka mga suspitsado. Ang Visayan Electric Company mipaluyo sa awhag o proposal ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. pagtangtang na sa systems loss charges gikan sa electricity bill sa mga konsumidor sa pag-ingon ng naasoy pamaagi makapahimo kining arang-arang sa ilang balayranan sa kuryente ug mupugong sa mga customer sa pagbayad sa maong bayranan nga wa sila'y kontrol. Sa usa ka pamahayag human sa ikalima na State of the Nation address ni Presidente Marcos, ang utility nagkanayon nga ilang gisuportahan ang reforms nga mopaniguro ng mga panimalay o mga tigpatigayon dili na ni mahasol sa systems losses
gikan sa technical inefficiencies o bakaha sa mga gipangkawat nga kuryente. Ang Visayan Electric nagkanayon nga ilang gipabilin ang systems losses nga ubos ra gyud kaayo sa regulatory cap. Bisan pa man tuod ang ilang pagpadayon sa paghimo og investment sa distribution infrastructure og ilang gisustinihan nga kampanya batok sa illegal connections ug pagpangawat sa sugang dagitabnon. Ang Cebu City Government may postpone sa pag-release sa bukabatog 35 milyon ka pesos nga hinabang alang sa mga drivers, sa fuel subsidy alang sa mga transport workers, human nakadiscovery nga ubay-ubay nga mga tao at nga dili mo qualify lakip na sa mga barangay employees, barangay tanod ug bisan gani mga call center agents nga gi-appeal po sa listahan isip mga habal-habal drivers. Si Mayor Nestor Archival nagkanayon ng City Hall mimbando na og lain nga round sa validation human ang gidaghanon sa mga aplikante mitubo man og moabot sa 10,000 ka mga tao ngadto na sa 35,000 ang tanan. Nakapatugbaw sa kabana nga ang listahan naglangkob og mga tao nga dili gyud mga full-time transport workers. Ang dakbayan initially mi plano unta pagpa-release sa maong subsidy karong buwana apan gisuspenso ang distribution hangtod nga makompleto ang revalidation. Nadakpan ang grupo sa mga bayot o usa ka babay nga giingong gigamit isip paon human gi-atake ang usa ka 17 anyos nga Chinese national suod sa iyang kwarto sa motel o gikawatan sa iyang cash, cellphone ug uban pang mga butang. Natanggong sa Waterfront Police Station ang maong mga suspitsado nga gipasangin lang nanulis o guest sa usa ka motel nga nahimutang sa General Maximum Extension Avenue North Reclamation Area, Cebu City niadtong alas 10 ang takna sa gabi. Ang mga dinakpan hinoon mipanghimakak sa maong pasangil sa giingon nga biktima. Kadtong hutoong sa ato nga mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa Lacto Puffy. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatud usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Leonida Elangos. Life Extension Vitamin D3. Ako si Leonida Ilangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay nitubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po. The #1 trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. Nganong highly recommended magyod ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka importanteng papel sa mga taong adunay type 2 diabetes. Nagtabang batok sa insulin resistance. Type 2 diabetes ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta niini mosaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinaagi sa vitamin D3 mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdag glucose ngadto sa cells. Ang resulta mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang
ang risgo sa diabetes complications. Ikaduha, nagpalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron mag-produce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas daling makontrolar ang blood sugar ug malikayan ang grabe nga epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 to 5 soft gels kada adlaw, 2 ka soft gels kada human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nganong life extension vitamin D3 man yun. Gisuportahan kini og daghanang medical studies ug mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Affordable kay tag 12 pesos lang kada soft gel. Certified LE seal aron malikayan ang peke. Asa man gyud mapalit og libre nga check-up. Mapalit kini sa mga butika sa Cebu City ug Cebu Province. Para mas masiguro ang imong kahimsog, adto usab sa among Life Extension Integrated Medical Clinic o Nutraceutical Pharmacy sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Konsolasyon at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative Medical Practice nga naggamit og scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3. Prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbo ug probinsya sa Sugbo ug mapalit pud kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atun tak na alas 6:30 og 30 segundos. Time check hatod ganinyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Time check hatod kaninyo sa Lacto Pack. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa EXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ko ang bato sa akong kidney. Nag-normalize pod ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa EXL Makabuhay Plus, to capsule sa buntag, odto, pagkagabi to capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Top Gold, ang hindi makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Top Gold, ang hindi makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ing
Ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Nagproblema ka ba kung asa magpa-imprenta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay ani-ana ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email, universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram, MLDB.Printing Services, Facebook page, MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. Nagpaminaw gihapon ka buning istasyon DYKC 675 sa inyong mga radyo nagasibiya sa gikusgon nga 10,000 watts. Sakob sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa tuntak na alas 6:35. Ang konseho sa Dakbayan sa Mandaue mi-aprobar sa unang pagbasa sa giproponer nga ordinansa nga nagtinguha sa pagpanghingusog sa kampanya sa Dakbayan batok sa mga mini, mga pirated o mga kontrabando nga mga baligyaon pinaagi sa pagpalapad sa pagdili nga maglangkob na sa mga physical o online transactions lakip na sa shipments nga buagi sa Dakbayan. Ang giproponer nga balaod nun giuluhan og Comprehensive Anti-Illicit Trade and Counterfeit Goods Ordinance kini giaprubahan atol sa regular session ni adtong miaging adlaw. Si Councilor Carlo Fontico Fortuna nagkanayon nga iyang giduso ang naasoy nga pamaagi human ang labing bag-o nga pag-inpursar sa Criminal Investigation and Detection Group ug sa Bureau of Internal Revenue diin mo'y hinungdan sa pagkadakop sa mga mini nga mga sigarilyo ug sa mga mini nga food seasonings sa Dakbayan sa Mandaue. Si Fortuna nagkarayon nga ang Dakbayan mipahigayon usab og inspection sa Mandaue City Public Market alang sa mga mini ug mga illegal nga mga produkto. Iyahang gidugang ang mga gagbay ug mga kini mga gagmayng tigpatigayon lakip na sa mga sari-sari stores nagpalgan nga nagpaligyag mga produkto nga way gikinahanglang permit ug proper documentation kini mag-atubang usab og silot. Si Cebu City Mayor Nestor Archival Sr. biduso karon og hinanali na nga pagdugmo o baka pagguba na sa mga illegal drugs ay gayon nga ang required na samples makuha na isip ebidensya sa pagingon nga kining dugay-dugay nga storage niini makapaduda na hinuon nga ang nailog nga mga narcotics o mga illegal drugs gi-recycle ug makapahuyang kini sa kumpiyansa sa publiko diha sa pag-inpursar na hinuon sa balaod. Sa Archival nagkanayon ang gipatugbaw ang maong isyu
atol sa panagtigom uban sa mga official sa Philippine Drug Enforcement Agency nitong milabayng semana ug gipaklaro nga kinilang mga samples nga gikinahanglan sa court proceedings ang ipabilin samtang ang nahibilin nga nailog nga mga drugas gikinahanglan nga kini tunawon gyud ayon. Yang giauhag ang mga otoridad sa pagpatuman sa labing dako na nga pagpangguba sa mga dangerous drugs nga na-record dinhi sa Central Visayas. Ang nangaguba na karon og gipangdaot na nga mga illegal drugs mo abot og 99 kilograms kapin sa shabu, 2.5 kilo sa marijuana, 8 or 8 millimeters sa nalbuphine hydrochloride, 18 ka gramo sa ephedrine ug expired regulated medicines uban sa combined estimated value nga moabot og 676 milyon kapin ka pesos. Gihimo kini ubos sa higpit kaing seguridad ug pinasubay sa kamanuan sa korte ang maong disposal kung paglabay sa naasoy nga mga illegal nga drugas labaw na sa milabay nga regional record nga na-record itong Disyembre 17, 2025. Sa dihang mga otoridad, miguba sa mukabat og 68 kapin ka kilo sa shabu ug uban pang illegal drugs nga mobalor og 468 milyon ka pesos. Ang Department of Public Works and Highways, 6th District Engineering, na nalipod sa nagapadayon nga pagpang-aspalto nga ilang gipahigayon sa portion sa Ayas Fortuna Street sa Barangay Banilan, Dakbayan sa Mandaue. Sa pag-ingon nga ang proyekto usa kini kag gitawag og preventive maintenance measure nga gidisenyo aron sa pagpataas pa sa kinabuhi sa National Road bisan pa man sa mga kabana mahitungod sa iyang pagpanginahanglan. Ang explanation gipagawas human nga pipila ka mga lumulupyo mi question nganong gitabunan pa og aspalto ang mga sementado ng daan nga maayo pa man og kondisyon. Ang DPWH Cebu 6 Engineering District Chief Engineer Gomer Castillo nagkanayon nga proyekto kabahin kini sa Regular Road Maintenance Program o kini giimplementar human sa assessment nga gipahigayon sa DPWH Central Office. Suma pa ni Castillo ang maong nga road inventory gipreparar sa DPWH Central Office, giklasifikar kini nga affected section sa Ayas Fortuna Street o kini maayo pagkondisyon. Hinungdan nga tungod kay maayo pagkondisyon ang ngayan kini nga tabunan aron nga mamintenar ang kamaayo pa sa maong sementado nga dan. Yang gipadayag nga samtang ang road surface ingon sa intact pa apan ang mga engineers nakamatikod kini og gagmay-gagmayng liki nga dili dayon makita sa mga motorista. Kining naasoy nga mga liki-liki nagtugot kini sa tubig nga musul na diha sa simento ug hinahinay kini nga makapahuyang sa simentado nga daan. Hinungdan nga mudaghan na hinuon unya ang daot niini kung dili tabunan og aspalto. Gidakop ang maintenance crew sa cargo vessel nga nakaangkorahe sa Pier 1 Cebu City human gireklamo sa usa ka guest relations officer kung GRO nga nanghinul sud sa usa ka beer house sa Pilay Street sa Barangay Kalubihan, Cebu City. Alas 10 ang takna sa gabi ang gidakop giila nga si Nonoy 37 taga-Antique nga gitanggong na karon sa Carbon Police Station. Sa investigasyon sa kapulisan nasayran nga nakadaog og 11,000 pesos sa online game kinis Nonoy tungod ini yang gihagad ang duha niya kakauban sa barko nga mag-inom sa usa ka beer house sa downtown Cebu. Ni order sila beer ug nagpatupad og mga GRO nga mga siksi kaayo kay gabi naman ug sa dihang nahubog pag-ayo si Nonoy giingong kalit lang nga nang hikap ug nang hinol sa
pribadong bahin sa lawas sa maong GRO. Sa habig sa suspitsado, siya nagtuo nga nagkasinabot na silang duha na suko bitaw ng babae ug nisumbong dayon sa ilang floor manager. Sa dihang gikomprontasi giingong nanumbag. Sa dihang nga gikomprontasi na giingon nga nanumbag si Nunoy sa GRO hinungdan nga gireport sa pulis ug gida siya sa Carbon Police Station. Nangayog pasaylo si Nunoy sa babae nga matud pa niya wa niya tuyoa. Gisaysay sa suspetsado nga nawa ang iyang pitaka din anaa dito ang iyang nadaog ug nawa usab ang iyang cellphone. Gidudahan niya ang GRO nga maoy nagkuha niini. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Kadtong hutong sa ato mga balita gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. At tutak na alas 6:44 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa Lacto Puff. Time check hatod kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ingana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Opaskor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opaskor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with a White Rose Papaya! Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up.
Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Welcome to our reunion. Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Super Fiber, ang number 1 nga panguntra sa constipation, number 1 nga panguntra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga panguntra patok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber nga makatabang sa paglimpyo sa atong tinaay para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mao'y hinungdan sa mga sakit sama sa colon polyps ug ulceration o ang pagtubo sa pulipo pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinaagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sud sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wapang panihapon. Sa sud lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber, mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag dayon kini og kaupayan sa atong tinaay tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga doktor. Sa dugang pagyud nga mga balita ug mga kasayuran, dili pa makahatag og pitsa si Cebu City Mayor Nestor Archival kung kano sa makabalik ang dakbayan paglabay basura ngadto sa Prime Integrated Waste Solution sa Barangay Binaliw. Sukad niya itong Enero 8, wa na makalabay og basura ang dakbayan ngadto sa Binaliw gumikan sa nahitabo nga trash slide nga nikalas og 36 ka mga kinabuhi. Apan ni adtong Abril 23, nakakuha ang PWS og partial lifting sa cease and desist order gikan sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau og business permit gikan sa Business Permit and Licensing Office og Environmental Compliance Certificate aron nga makapahigayo na og testing sa pagproseso sa mga gipanglabay nga basura pinaagi sa pagdawat og mga basura gikan sa mga pribadong kompanya sa dakbayan aron nga basuta kung mamahimo na ba kini nga malabayan pagbalik. Apan ang mayor nagguol og nakapangutana tungod kay usa ka buwan na kapin sa testing ug aduna nay gipuno nga mga interim cells apan padayon nga gidid-an paghihapon ang dakbayan nga makalabay diha sa PWS samtang gitugutan gihapon ang pipila ka mga pribadong kompanya nga mugamit sa maong pasilidad. Matud pa ni Archival nga gusto niya nga madungog ang klarong tubag gikan sa mga landfill operator pagdili nga makabalik na og labay sa basura ang dakbayan ngadto sa nahisgutan nga landfill. Si Archival nagganayon nga makadaghan ang higayon nga nananghid ang kagamahanan aron makabalik naglabay sa basura sa Binaliw landfill apan hangtod karon wa paghihapon kini makadawat og opisyal nga pahibaw o makahak go signal gikan sa operator ug tungod niini gipadayag sa mayor nga mapugos ang dakbayan nga mangitag laing kalabayan samtang naghuwat og clarification gikan sa PWS. Naglaom ang Department of Energy kon DOE nga mamahimong mupabilin o muubos pa ang presyo sa produktong petrolyo sa sunod semana human sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo niadtong miaging semana bisan pa man nga sa giingon sayo pa aron nga makahatag og tino nga forecast.
Kagahapon ang DOE Undersecretary Mario Marasigan nagkanayon nga ang bag-ong kalambuan sa global oil market nagpakita nga dunay posibilidad nga mausab ang kasamtangan nga padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo, ilabi na karon nga wa na uniundang na ang Estados Unidos sa pagpamumba didto sa Iran ug niundang na usab ang Iran pagpamumba didto sa ubang kanasuran sa tunga-tungang sidlakan. Gipahibaw usab ni Energy Secretary Sharon Garin ang labing taas nga gitugot nga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanahuna samtang naglaom kini nga mahunong na ang tensyon sa Middle East nga moresulta sa pagkakunhod sa presyo sa lana karong sunod semana. Ubos sa direktiba sa DOE, gitugutan ang labing taas nga pagsaka nga moabot og 6 pesos and 80 centavos matag litros gasolina, 7 pesos og 32 centavos sa diesel ug 4.22 sa kerosene sugod ni adtong Martes. Matud pa ni Garin nga ang bag-ong pagsaka sa presyo tungod sa nagapadayong panagbangi gihapon sa Middle East nga nakaafektar dili lang sa mga Filipino kun dili sa tibuok kalibutan. Sa kalaghan sa mga maayong balita ug mga planong buhaton sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., adunay pipila ni ani nga miani ug masipang pakpak sa mga nanambong sa iyang ikalimang State of the Nation address kagahapon. Sa sinugdanan pa lang, miabiba ang mga magbabalaod ug mga bisita sa pagpahibaw sa presidente nga giandam na sa Office of the Ombudsman ang patong-patong nga mga kaso batok sa iyang igagaw ug igtagsa nga kanhi House Speaker Martin Romualdez nga may kalabutan sa gialigar nga flood control scam. Tumagni sa survey nga kadaghanan gustong madungog ang kabahin sa corruption ug solusyon pagsulbad niini. Atol sa iyang sona niya tumiaging adlaw gipahibaw ni Marcos nga ubay-ubay mga contractors, senior officials sa Department of Public Works and Highways ug mga magbabalaod ang mga gilambigit sa anomalya sa flood control nga gipasakaan na og kaso ug aduna nay nga priso. Apan usa sa dut bukog nga giistorya sa presidente sama sa kabugat sa ihang giingon nga mahiya naman kayo nga mga pulong sa ikaupat nga suna sa milabay nga tuig. Matud pa niya, sa Tagalog, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Matud pa niya, gibutyag sa niya nga nabawi na sa gobyerno o gi-freeze ang gibanabanang mukabat sa 25 bilyon nga mga assets ug salapi gikan sa mga gipasanginlan nga mga opisyales ug nabalik na karon sa panudlanan sa gobyerno. Napusasan ang usa ka budigero og illegal nga drugas ug nakuhag armas ug bala human girunda sa kapulisan ang iyang panimalay alas 5 pasado sa buntag kagahapon didto ni sa sitio Himong-Bungan sa barangay Kantuod lungsod sa Balamban. Ang usa ka taong gihingan lang Jonas 41 minyo nagpuyo sa nahisgutan nga lugar gitanggong sa Balamban Police Station samtang magatubang og kaso paghupot og illegal nga drugas ug armas. Ang pagdakop ni Jonas pinasikat sa search warrant nga gi-issue ni Judge Judelin Tapia Min Chavez, Executive Presiding Judge sa RTC 7 Toledo City nga gipitsahan og Hulyo 25. Nakuha sa posisyon sa suspitsado ang 15 kagramos nga shabu nga bubalor og 108,000 pesos ug usa ka 38 kalibre nga revolver nga adunay 5 ka mga bala. Si Major Ian Makatangay, hefe sa Balamban Police Station, miingon nga ang dinakpan gikataho nga bata-bata sa namatay nga drug lord nga si Rachel human nakigpinusilay sa kapulisan. Kadtong hutong sa ato nga mga balita gihatud
ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Kadtong hutong sa atong mga balita, gihatod ug gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Atod tak na alas 58 ug 38 segundos. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Alang sa imong mga manok panabo, ani na ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, patrapo, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao gi nakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto yun, Lactobit, maura yun na yung nakaayon sa ako ang mga manok. Sa Lactobet, sure winner ka. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power ×2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay ug sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan di ay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. Ug usa sa akong ginakuhaan ini mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kay sa tiyan, walay heartburn, just
smooth, rich, and healthy coffee nga swak sa akong lifestyle on-air man o off-air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduco o proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Sa EXL, makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagproblema ka ba kung asa magpaimprinta og balato apan di kalidad nga t-shirts, sports uniforms o jackets? Sulbad na kay Annia na ang MLDB Printing Services nga mao'y tagiya sa naila nga brand nga university shirts. Nagtanyag ning musunod: silkscreen printing, digital printing, full sublimation, DTF printing, vinyl printing, embroidery, lanyards, caps, calling cards, PVC IDs, mugs, tarpaulin, stickers, bolsitas, drawstring, eco bags, umbrellas, plastic packaging, balaclava mask, cotton face mask, and many more. Mahimo ninyong makontak sa ilang email: universityshirts@cebu@gmail.com, Instagram MLDB.Printing Services, Facebook page MLDB Printing Services. Mahimo ninyo makontak sa 0956-849-8468. Anaa sila mahimutan sa Sitio Tambis, Kasuntingan, Mandaue City. At untak na alas 7:04. DYKC National News. Si Senador Jinggoy Estrada miduso alang sa implementasyon sa Republic Act 12345 kun kining Ligtas Pinoy Centers Act di nagmando kini sa pag-establisar og luwas permanente og disaster resilient evacuation centers. Sa Estrada miagni sa hinanaling implementasyon sa mao nga balaod human si Presidente Ferdinand Marcos mipatugbaw sa pagpatuma na sa Ligtas Pinoy Centers Act atol sa ikalima nga State of the Nation Address. Nga gipahigayon ni ato miaging adlaw, si Estrada nga mao'y ni sponsor biduso sa approval sa naasong balaod didto sa Senado. Nagkadayon nga maong balaod gihimo aron pagsiguro nga ang mga pamilya nga naalibwag tungod sa mga katalagman, mga public health emergencies adunay access ngadto sa luwas ug ingon man usab arang-arang nga mga temporaryo nga kapuy-an. Ang Movie Television Review and Classification Board kung MTRCB mipatawag sa producers sa noontime show nga It's Showtime human sa mga reklamo sa gialigar nga dili maayo gyud nga talan-awon og ingon man usab kining pagpinig-pinig sa colors panit, mga insensitibo nga remarks nga gi-air atol sa programa sa maong netong Hulyo 24 nga episode. Sa usa ka notice to appear, ang MTRCB nagkanayon nga nakadawat silang ubay-ubay ng reklamo gikan sa nagpakabana nga lungsuranon mahitungod sa actions ug sa mga pamahayag sa host nga comedian nga si Vice Ganda. Ang tinudalay nga ini Jose Marie Visceral. Ang maong nga reklamo gumikan kini sa gitawag og Mimi Rimar skit nga nag-feature sa laro-laro pick segment diin si Vice Ganda nangumidya ngadto sa Baby Dolls member Juhaira nga ang ihang naong murag gitabunan og lapok. Usa ka remark nga matod pa sa mga nagtan-aw nga wa ganahin niini nga o ira nga pagkakomedya kay itumon man ni sa Juhaira. So mga pa sa MTRCB ang mga viewers na pikal mahitungod sa gialigar nga racist o colorist remarks nga gihimo atol sa mao nga segment. Lakip na ang lugaw scene na gilabigit ni Vice Ganda og ni Ayon Perez. Ang agency mimando sa mga representante sa GMA Network Incorporated o sa ABS-CBN Corporation aron pagtambong sa hearing o adjudication committee aron pagsulbad pagtubag sa naasoy nga reklamo.
sa dili pa sa katapusan sa Hulyo 25 nga episode si Vice Ganda nangayo na nagpasaylo sa iyang mga komedyang gihimo sa bilabay niya nga mga broadcast. DYKC International Report. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ug si Presidente Donald Trump nagtagbo dito sa White House kagahapon sa labing unang higayon sukad lang ilang gilunsad ang ilang hiniusang pagpakigubat batok sa Iran. Nagtanyag og kahigayonan alang ni Netanyahu aron sa hapsay sa ilang natandog nga relasyon. Ang closed-door meeting na human kini hapit usa ka oras ug tunga og positibo ug produktibo ang resultado. Mao kining gipaniguro sa White House Press Secretary Caroline Leavitt. Ang White House wa hinuon pa mohatag og dugang detalye kalabot ini bisan pa man sa mga timailhan sa tensyon sa duha ka mga dagkong opisyal sa nasod. Sa wa pa sila manglingkod, si Netanyahu ingon sa ligon og baruganan og padayag og pamahayag nga excelente ang ilang panagtigom uban ni Presidente Donald Trump. Kasayuhan sa lakaw sa panahon, ania ang Pag-asa Magtan. Atong dawaton kining report gikan sa Pag-asa Magtan DOST Visayas pinaagi ni Engineer Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning. Yes, good morning sa tanan ug sa aton tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Padayon ta makasinati generally for weather gawas ini na ay mga patak-patak na mga pag-ulan ug kini ma-localize na mga pagpangilat o pagpanugdog. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura sa subot 25 to 32 degrees Celsius, haring adlaw mo salop alas 6:09 sa hapon, ug ang atong dagat mo taob alas 10:40 karong buntag, muhuna sa alas 6:33 sa hapon. Philippine Standard Time alas 7:00 sa buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat ug may buntag Engineer Jomar Eclarino sa Pag-asa Magtan DOST Visayas. Sa pagsubli sa nagunang tudling sa atong mga balita, upat ang gidakop human ang usa ka estudyanteng Chinese mi-report og pagpanulis sa sud sa usa ka motel. Samtang Visayan Electric miuyon sa awhag ni Presidente Marcos nga tangtango na ang systems loss nga gi-charge diha sa bill sa kuryente. Samtang questionable nga mga benepisaryo mao'y nakapalangay sa 35 milyon ka pesos nga fuel subsidy. Samtang Senador Jinggoy miagnig hinanaling implementasyon sa evacuation center law. Samtang ang It's Showtime producers gibanduan pag-eksplikar sa kontrobersyal nila nga pasundayag. Samtang sa gawas sa nasod, Presidente Trump ug Netanyahu sa Israel na nagtagbo sa labing unang higayon, sukad lang ang duha ka mga nasod milunsad ug gubat batok sa Iran. Maukad tong kinatibukan sa ato nga mga balita nga gihatod og gidalit kaninyo agig katiling panon nga pagalagad ning istasyon DYKC. Inikay sa DYKC News and Public Affairs Bureau sanggan sa kinatibukan sa RPN Engineering Department. Uban kang Engineer Glenn Tudtud ug ato mga kaubanan usab didto sa transmitter site. Sanggan sa atong station manager LV Canet. Inyong tigbalita kini si Amy Bustilio. Pabutang busunod nga tulubadon, padayon Pilipino uban ni Uka Pasaporte. Laing edisyon sa Radio Runda Balita, inyong mapati karong untop alas 12. Inyong nabati ang Radio Runda Balita. Kasaligan buhay gidapigan. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
Itong maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated. Kadtong hutong sa atong mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa To Go Express. Basta padala, itugo mo na yan. Og hatod usab kaninyo sa Lacto Puffy. Itong hutong sa ato nga mga balita gihatod og gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himon matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL. Ang inyong entry ihatod diri sa DYK City, Pulo, Mandaue City. Basin kamo ang bulahan nga makapremyo sa papremyo sa EXL. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.